তার সমস্ত গুমটা বলেন, উড়না বলেন, পাগড়ি বলেন, মুখোশ বলেন, সব খুলে যাচ্ছে দিল্লিতে যন্তর মন্তরে। ইতিমধ্যে বোধহয় প্রদ্যোৎ মাণিক্য কিশোরের বক্তব্য অনেকে শুনেছেন। सीपीएम मेरा बाप को मार दिया, दुख दुख करके महाराजा किरीट विक्रम को मार दिया। ভারতীয় জনতা পার্টি কুইশারের মতো, আখের মতো খেয়ে শুভ্রা করে ঠেলে ফেলে দিয়েছে। এখন দিল্লিতে গিয়ে ত্রিপুরা মাথার মুখে আবুল তাবুল কথাগুলো বেরোচ্ছে। দিল্লিতে গিয়ে সিপিআইএম নাকি তার প্রয়াত পিতা কিরিট বিক্রম মানুষকে টুক টুক করে নাকি মেরে ফেলেছে। দেশে আইন আছে তো? যদি সিপিআইএম যদি এই ত্রিপুরাজ্যের রাজবাড়ির কোনো সন্তান কিছু রকম মেরে ফেলে, দেশে আইন নাই, কানুন নাই? এই কথা তো তার মা বিভু কুমারী দেবীও কোনোদিন বলেননি। কিরিট বিক্রম মাণিক্য বাহাদুর যতদিন জীবিত ছিলেন তিনিও তো বলেননি, জিতেন বাবু আপনার সরকার তো আমাকে মেরে ফেলছে, सीपीएम को আমাদের মেরে ফেলছে। मेरा पिताजी भी महाराजा था, मैं नहीं हूं जिसने त्रिपुरा के लिए अपना जान दिया। सीपीएम 30 साल तक राज किया हम लोग का ऊपर, मेरा बाप को मार दिया, दुख दुख करके महाराजा किरीट विक्रम को मार दिया, मेरा संपत्ति ले लिया। लेकिन भगवान था ना, देयर वाज गॉड। खाने के लिए कभी भूखा नहीं रहा मैं, स्कूल गया, कॉलेज गया, पैसा था। आज जेल में डाल के देखो तभी भी आपका बुबागरा मरेगा नहीं और ज्यादा फाइट करेगा। খেলাটা কি? প্রদ্যোৎ মাণিক্য কিশোর, হ্যাঁ, ত্রিপুরাজ্যের শেষ মহারাজার নাতি। মহারাজার সাথে আমাদের নীতিগত ফারাক আছে, কিন্তু মহারাজাদেরকে ব্যক্তিগতভাবে আমাদের কোনো শত্রুতা নাই। মহারাজা হিসাবে আমরা সম্মান করি, মহারাজা হিসাবে আমরা সম্মানের জায়গায় আমরা বসাই। কাজে সেই মহারাজার নাতি হিসাবে প্রদ্যোৎ মাণিক্য কিশোরও, তাকেও আমাদের অশ্রদ্ধা করার ব্যাপার না। মহারাজা নাতি হিসেবে যদি ভালো কথা বলে, ভালো পথ দেখায়, 100 বার তার কথা আমরা শুনবো। কিন্তু এখন তার বয়স কত? তার বয়সও খুব বেশি না, 48-49 বছর বয়স। রাজনীতিতে বয়স আরো কম। কিন্তু এই বিগত তার এই অল্প দিনের রাজনীতিতেই এই ত্রিপুরাজ্যের মানুষকে, বিশেষ করে ট্রাইবেলদেরকে, চিনি ত্রিপুরা রাজ্য নি বরং রমন বিশেষ খেলায় চিনি ত্রিপুরা সারমন অনেক ঠকাই খাবো, অনেক চিনি হাইসেগরে খাবো। প্রথম হলো কংগ্রেস দল। কংগ্রেস দলের রাজ্য সভাপতি ছিল, কংগ্রেসের হয়ে তার বোনকে দাঁড় করিয়েছে 2019-এ লোকসভা ভোট দাও। আফরোবিন বক্তব্য তমা আঞ্চলিক দল মে কুছ नहीं होता है, আঞ্চলিক দল খেলায় মুংসঙ্গিয়া। কাজে বিনি বিবিযোগ প্রজ্ঞা দেবী ভোট দি, আইপিএফটি কেউ না, সিপিএম কেউ না, কাউকে না, একমাত্র সর্বভারতীয় দল জনগণের উন্নয়ন করতে পারে, ট্রাইবেলের উন্নতি করতে পারে। এই ভোটে হারলো। এই ভোটে হারার পর লড়াই করলো। তখন মোদী সরকার কেন্দ্রে একটা আইন পাশ করতেছিল। এই আইনের নাম হলো সিএবি, সিটিজেনশিপ অ্যামেন্ডমেন্ট বিল, নাগরিক সংশোধনী আইন।
বুঝালো এই নাগরিক সংশোধিত আইন যদি বন্ধ না করা যায় তিপ্রাসা जों एमनेबो कमी थांखा कमरै थांखा 2026 साल जखन डिलिमिटेशन नाय विधानसभा लोकसभा नि पुनर् जे विन्यास नाय तिप्रासा रंगनि बागै ताबक जे 20टा सीट ओ 20टा सीट 5टा बतंगला तिप्रासा रंगनि बागै चाकरी रिजार्वेशन ताबक 31% 10% बतंगरा तिप्रासा थानसांगदी सीएबी नो बाकासनाय एवं बिनि कखनावै चिनि तिप्रासा सारायरक लामा नखरै पुलिस बाय ककजाखा ए खुमलंनि हाबनो लामाओ किंतु बीजेपी तो बिना आइन पास खालामनाय आइन पास अंखा सीएए खाय नुं ये बीजेपी नो सिनियो त्रिपुरा जव फाताननि बरक फैमानि आबो कतालजिया फाताननि बरक फैमानि आबो कुनो असत्यया कई हे जा अंखा अंखा 1971 इंराजी इंदिरा गांधी मुजिबुर रहमान चुक्ति अंगई आईन पास अंखा 71 परे जरा फाइनाय बरक बेआईनी ओ आईन दङ किन्तु नरेंद्र मोदी अमित शाह बीजेपी दल सीएए आईन खालायै ओ इंदिरा मुजिब चुक्ति ओ आईन बातिल खालायै आरो बरक फायथं आरो बरक तबुदी अंगई सीएए खाय नों ओ सीएए आईन खालायनाय बीजेपी सिततै नों बबाय आतात परनि गभर्नमेंट दङ नों निनि खरं नै एमएलए कायसा मंत्री पूर्ण मंत्री कायसा हाफ मंत्री अनिमेश देबबर्मा बिशिकत देबबर्मा और नों कुनो कक्थायसा सारा गैया ये बीजेपी चिनि एडिशनो अधिकारी नानि बागै 125तम संविधान संशोधनी बिल आं जखन एमपी दङ 2018 इंराजी आफलो चुक्ति सागो ओ बिल ताकपुंत पास गया ओ बिल ताकपुंत कलाई दङ 2018 नि विशन डकुमेंट परिष्कार सुजाक दङ कक बरंग संविधाननि अष्टम तपशिल और सितक जागनाय और खब जागनाय तावक तमाशा अष्टम तपशिल में अंतर्भुक्त करने के लिए कक बरक को देवनागरी अक्षर में लिखना होगा देवनागरी हिंदी वैसे मासुई नहीं हो रहा बस नुनो बरक मनुष्य खाकाओ चलो बरक खाकाओ बरक नुं नुगोई सिगोई जत्तो खाई नुं ओ बीजेपी बाई बाक्सा निनी ताई कैसा बिबिजक कीर्ति सिंह नों बीजेपी नि चिन्ह खुम चिन्ह ये पूर्व त्रिपुरा आसन बसारो ताबक बीजेपी नि एमपी दिल्ली थांगे कक थाइसे साइया तिनी 125तम एमेंडमेंट बिल ती कक थाइसे साइया सीएए नि विरुद्ध कक थाइसे साइया तबंग नों पहाड़ भाई विदेशी वितरण करते होबे पुशबैक करते होबे अरे नों तामनि बागान ओखाने नां नों जदि कुबै कुबै जदि विदेशी वितरण खालायनानि सीएए आईननि विरुद्धे अनुप्रवेशनि विरुद्धे बेआईनि माइग्रेन्ट्सनि विरुद्धे दिल्ली थांदि नों आगेबो थांखाबेले दिल्ली थांगई पार्लियामेंट ने बुसकांगो नंगर थांगई धंडारिदी और थांगे कक्तिसादी पहिला
निनी बीबीजो कीर्ति सिंह एमपी ने नंगा सोरवे बक्ता खाई दी। मैं कीर्ति सिंह त्रिपुरा का एमपी हूं। मैं सीएए खिलाफ मैं आवाज उठा रहा हूं। घुसपैठिया को त्रिपुरा से निकालना है। नंग निनी बीबीजो ने पहले सारी दी। नंग साबरमा मिसिल खाई, उदयपुरा मिसिल खाई, आगरतला मिसिल खाई, खुआयो थांगई मेमोरेंडाम जमारी तामो खाने नंग आसल ककंखा थांगनाय 2021 साल हईते एडिसि निर्वाचन सिगां इ त्रिपुरा मथा सायो पहिला जाति उलब जाति उलब जाति उलब जाति बिनि परे अंगिफाइके पार्टी एडिसि बोटो शाखा तामो शाखा अप्रैल का 10 तारीख को एडीसी का वोट होगा। अप्रैल 10 तारीख एडीसी ने वोट होना है। ये 6 तारीख 10 तारीख गिनती होगा। 10 तारीख वोट लिखाई नहीं। 11 तारीख हम दिल्ली जाके ग्रेटर त्रिपुरा लैंड लाएंगे। 21 साल ने 11 अप्रैल 25 साल ने जून ताल ने 15 तारीख नंदिनी गेटा त्रिपुरालैंड बड़ो बैंक थकाबो 2023 तमाशाखा वन लास्ट फाइट श्री त्रिपुरा सरक राज्य सरकार चीनी टार्गेट दिया चीनी टार्गेट अंका त्रिपुरा मथा बुसक जरातई आनारस चिन्ह भोट थुमान नाई।